Bienvenue dans Japan in Motion. Cette semaine, Natchan enfourche un vélo pour nous présenter la fameuse piste cyclable Shimanami Kaido. Ça a l'air de bien lui plaire. Deux membres des Passepots partent à la recherche de japonais atypiques. Ces personnes aiment taper sur de la vaisselle debout. À voir si ça veut dire beaucoup.皆さんこんにちは、なっちゃんです。私は広島県の尾道市にやってきています。どうやら今人気の観光スポットがあるらしいんです。 Voici la ville d'Onomichi, le point de départ du périple de Natchan. Cet endroit, depuis longtemps prospère grâce à la présence d'industries liées à la marine militaire, est également connu au Japon pour son littoral et sa littérature. Récemment, cet endroit a aussi commencé à se faire un nom pour une autre raison. なんだか自転車乗ってる人多くないですか？ Eh oui, la piste cyclable Shimanami Kaido, longue de près de 80 km, est devenue un rendez-vous touristique incontournable de la région. Nous allons d'ailleurs demander à Natchan de se rendre sur l'île d'Ikuchi-jima en cours d'itinéraire. En empruntant cette piste cyclable, elle va pouvoir déguster des gâteaux au citron que même les Parisiens pourront bientôt déguster. Elle emprunte un vélo au centre de location de bicyclettes de la municipalité d'Onomichi. こんにちは。自転車ですか？はい、こちら自転車借りられると聞いてきたんですけど。じゃあ名前と、はい、今日一日使用しますかね。はい、大丈夫、それでお願いします。私明治カラーがオレンジなので。あ、オレンジ。オレンジに。これ一番新しい。新しい、じゃあこれします。行ってきます。やったー、バイバイ。 Vas-y Natchan, ces gâteaux au citron n'attendent que toi, pas très loin. サイクリング久しぶりだな。結構さっきからフェリーの乗り場がいくつかあるんですね、なんかね。 Pour pouvoir déguster ces gâteaux tant désirés, il faut tout d'abord rejoindre l'île de Mukai-shima sur la rive opposée. Hein? Hé Natchan, par là c'est le ferry. Tu pourrais pédaler un peu quand même. Le bolide sur lequel Natchan fait tant d'efforts est un Nagispeed. C'est une marque locale conçue tout spécialement pour cette piste cyclable. Natchan effectue la plus courte traversée en ferry du Japon. À peine 3 minutes entre la ville d'Onomichi et l'île de Mukai-shima. 着きました。おーいしょ。 Natchan est déjà arrivé. おー、風にそよいでる。こんにちは。あ、挨拶してくれた。 Dis Natchan, tu n'as rien remarqué de spécial sur la route? 東京とかであんま見かけないこの道路に青い線が引いてありますね。 Eh oui, il y a une ligne bleue. Celle-ci est présente tout le long de la piste cyclable. Elle guide les cyclistes et sert à les mener à bon port. あ、そうなんだ。じゃあ迷子にならないで済みますね。私結構近所でも結構迷子になるからね。 On voit un pont se profiler à l'horizon. On aperçoit déjà la prochaine île. L'île Inoshima est la terre d'origine d'un agrume nommé Asaku, de la même famille que le citron. La pâtisserie Petit Four est une halte très appréciée des cyclistes qui veulent souffler un instant. Elle propose un grand nombre de gâteaux à base d'agrumes de la région. Ces orangettes, en particulier, sont réalisées avec l'écorce des Asaku produites sur l'île. Mais revenons à Natchan. Elle a fait un petit détour pour découvrir une oasis pour cyclistes. Le sanctuaire d'Oyama a aussi un autre nom. このなんか自転車がこういっぱいありますけど、ここどういう神社なんですか？こちらですね、はいこちらのお宮の方で私の神様というですね自転車と、和紙をつないでくれる縁結びの神様ですので、はい、自転車に乗られる方が行く先々で出会われます人ですとか、場所ですとかそういった縁をですねご記念されるお宮となっております。C'est le sanctuaire des bicyclettes. Natchan rentre son vélo dans le sanctuaire, bientôt suivi par d'autres cyclistes. Cette cérémonie
n'est autre qu'une prière en l'honneur des bicyclettes. Un temple dédié aux bicyclettes où il est possible de prier pour son vélo? Cet endroit est unique au Japon. Les cyclistes peuvent prier pour leur sécurité. À n'en pas douter, il s'agit d'un pèlerinage immanquable pour les cyclistes. 自転車始めたのがまだ半年なんで、まだ初心者なんです。そうなんです。全然初心者に見えないですけど、しまなみ海道のその魅力ってどういうところだと思いますか？一番景色じゃないですか。しっかり整備されてるところ。この地ならではの人と人とのつながりとか、触れ合いいうのがやっぱり一番すごいなと。に拍手をお願いをいたします。 Il faut reprendre la route, Natchan. Ton périple à bicyclette n'est pas encore terminé. 明日筋肉痛だこれ。ういー。休憩して。結構上に来ましたよ。これですね、橋渡りたいと思います。シャッホー。うわー、気持ちいいな。すっごい綺麗。 Les superbes paysages de Shimanami Kaido sont un attrait indéniable de la région. Ce qui fait le charme de Shimanami Kaido, c'est pouvoir profiter d'une vue imprenable sur les magnifiques paysages de la mer intérieure. Le tout en se baladant sur une piste cyclable bien aménagée. C'est une plongée en plein cœur de ces îles. こんにちは。でも本当にちゃんと道が整備されてるからすっごく走りやすいです。 料金所通過。今は無料。さあ、ここから橋降ります。下り坂じゃー。イエーイ。 L'île suivante est enfin Ikuchijima. Natchan va bientôt pouvoir se délecter des gâteaux au citron bien mérités. L'histoire est omniprésente sur l'île Ikuchijima. C'est aussi une île qui fait la part belle à la culture, avec le temple Kosan, ses musées et ses sculptures disséminées çà et là en son sein. Cette île est aussi appelée l'île aux agrumes. C'est ici que les premiers citrons du Japon ont été cultivés. La région en est maintenant la plus grande productrice de l'archipel. これなんだろう。緑ですね。形的にレモンっぽい。こんにちは。 Natchan décide d'en apprendre un peu plus dans cette ferme. これはレモンを作ってレモンですよね。はい、これ見た目まだ緑ですけど、はい、これはまだ食べられない。そうですね。もう少し大きくなったら緑でも食べられます。あー、レモンだ。うわー、すごい爽やかな香りが。すっごい爽やか。 Qu'est-ce que le climat d'ici a de si particulier? 太陽の反射光も浴びますので、空からと海からと両方。反射も大事なんですか？そうですね。そしたら木全体に日が当たるんで、木も伸び伸びと元気よく育つ。そういうことなんだ。 Ces citrons sont cultivés sans insecticides à base de perturbateurs endocriniens. Vous pouvez donc déguster leur écorce sans crainte. Après l'effort, le réconfort. Natchan a bien mérité de pouvoir déguster les gâteaux au citron qu'elle attend pour chasser. Ils sont fabriqués artisanalement. Tout est fait pour donner le meilleur de l'arôme, du goût et de la consistance du citron. Ce gâteau de la pâtisserie Okumoto s'appelle le Shimagokoro. Il est très réputé. じゃあ早速いただきたいと思います。はい、どうぞ。形がレモンの形なんですね。そうですね。はい、レモンの形したレモンケーキに。かわいい。いただきます。しっとりしてますね。Fourré à la confiture d'écorce de citron, ce gâteau laisse ressortir tout le goût de l'agrume. Quelle satisfaction pour Natchan d'avoir atteint son objectif. La plénitude. うわー、橋の上もいいけど海と同じレベルでまた走るのもいいですね。
Elle est ravie de sa balade sur la piste cyclable Shimanami Kaido. Et le soleil couchant est magnifique. しまなみ海道ではですね、このターミナルが、全部で15カ所ほどありまして、そこでですね、どこでもこちらの自転車を返すことができるんです。私も今日かなり乗ったしちょっと疲れたので、もうこの辺で自転車返したいと思います。よいしょ。尾道市、昼から夕方までがっつり楽しみました。海、山、そして橋と本当にいろんな楽しみ方ができて、で本当に自然が豊かだったので、本当に空気も美味しかったですし、なんだか心から元気になった気がします。続けて広島県紹介してきましたけども、本当に市内だけじゃなくって広島結構広いので、たくさんいろんないいところがあります。ぜひ足を運んでみてください。Hiroshima, une ville au passé bouleversant et à la culture riche. Une ville en harmonie avec la nature. Des émotions inoubliables à vivre dans tout le département d'Hiroshima. Les 17 et 18 octobre 2014 aura lieu le salon d'Hiroshima à l'espace Cinco à Paris. Ne manquez surtout pas cette rencontre pleine de saveurs avec Hiroshima. Pour tous les détails, consultez le site de l'émission. Attention please, Paspo です。おはようございます。 Cette semaine, ce sont Aipon et Anya des Paspo qui vont nous présenter des Japonais atypiques que le monde entier envie à leur pays. «やばくない今の？私初めてした今の。ちょっとやめてください本当に。早速ちょっとここにも面白い日本人がいますけども、ちょっとねもうだいぶ伝わっちゃってると思うんですけどね。まだまだいるんだよね。そうなんです。今日はですね、なんか食器を叩くのが大好きな日本人がいるらしくって。ちょっと待って。食器ってあれ食べるものだよね。叩くってこういうことでしょ？なんかこういうことかも。この野郎お前みたいな。こういうこともあるかもしれない。ちょっととりあえず行ってみようか。それだいぶ面白い人だよ。ちょっと。そうだね。Les Japonais atypiques de cette semaine sont des personnes qui aiment taper sur de la vaisselle. Nous retrouvons nos deux amies dans le quartier de Shinjuku, à Tokyo, où elles vont rencontrer les personnes en question. Le groupe se trouve en ce moment même dans ce studio qu'ils louent. Que vont-ils bien nous présenter? 失礼します。あれ？おはようございます。おはようございます。すごい。これだよ。はい。食器を叩くの好きですか？よく叩いてますね。手で？バチンと。いやちょっとそれはちょっとかわいそうなんで、やっぱりこのお箸です。すごいいっぱい持ってますね。めっちゃいっぱい持ってる。ドラムのスティックかのように持ってる。本当そんな感じ。Ils tapent donc sur la vaisselle, non pas avec leurs mains, mais avec des baguettes. Les Paspo ne semblent pas au bout de leur surprise. じゃあ一回ちょっと叩いてみましょう。で、ここどうなんですけど。どう？すごい。という感じで。すごい。ちゃんと音階になってますね。一つずつ違うんですね。ってことはなんだろう。これを使って演奏するってことですか？そうですね。僕たちはこういう食器を使って演奏するユニットをやってるんです。素晴らしい。そんなことが繰り広げられてるとはつゆ知らずすいません。Il s'agit de la formation musicale Kaji. Ses membres jouent sur un xylophone composé de divers éléments de vaisselle. Pour cela, ils n'utilisent que des récipients qu'on peut trouver partout, comme des verres et des bols. Ils ont essayé plusieurs objets de tous les jours pour faire de la musique, mais leur choix s'est finalement arrêté sur des bols ou des verres.
Ils ont commencé il y a 1 an et demi environ. Et quand ils se produisent dans des événements, ils remportent à chaque fois un franc succès. 演奏とかできたりするんですか？はい、できますよ。いろんな曲はこれで演奏できます。すごいね。一回じゃあやってみましょうか。あ、いいですか？はい。ちょっと今日お金持ってないんです。ああ、大丈夫です。大丈夫ですか？この辺とか持って置いてってもらえれば。わかりました。じゃあまずはクラシックのトルコ行進曲。おお、知ってる。あ、よかった。じゃあやってみたいと思います。お願いします。はい。すごい道具が。僕はこの木でできたスプーンをですね2本使って演奏してみたいと思います。こんな風に背を合わせて、これでこんな風に演奏します。そっち？何今の？そっち？そういうこと？私てっきりここでカンってやるのかと思ってた。これは打楽器みたいに使って。なるほど。Sans plus attendre, demandons-leur de nous jouer la marche turque dans sa version bonne et cuillère. Alors, qu'est-ce que ça va bien pouvoir donner ?よかった。ありがとう。すごい。食器で。違う人に見えました。本当ですか？今まで情けないパーマの男でしたか？体育の先生っぽいなって思ってたんですけど、すごい素敵ですよ。どの食器がどの音とかってどうやって変えてるんですか？基本的には100円で売ってるお皿ばっかりなんですけども、なんでそういうところに行って探しに行くっていう感じ。やっぱり叩いてみないと音はわからないので、こっそり持ってこう指でこう。指で。ちょっとこう周りなんか確認してね。誰もいないからみたいな。怪しいでしょ。こっそりやってるんです。Le son est plus ou moins haut selon la taille et la forme du récipient. iPhone va maintenant essayer de relever un défi. Les membres de Kaji ont préparé un objet mystérieux. せーの、じゃん。はい、誰でもキラキラ星マシーンというものを持ってきました。誰でも綺麗にキラキラ星が叩けるという世界初のマシンです。世界初の。はい。素敵。さすが先生。じゃあ私でもできますか？もうそれは上手にできますよ。やってみましょう。あ、いいですか？お箸なんですけど、この細い方を持ってもらって、でこの太い方で叩くんですね。はい。で叩くときは上から叩いたりするとあまり綺麗な音が出ないんで、なるべく真横からこう当てる感じです。ちゃんとあるんですね。はい。まず一番上だけここから順番に叩いてみましょうか。はい。いきます。はい。もうできた。そういうことですね。キラキラ星だ。じゃあこれぐらいできますよ。わかりました。おーっと早い。 1、2、はい、1、2、3、はい。2段目。3段目。もう1回。一番上。はい。最後連打。おー、いいじゃない。ああ、すごい。めっちゃ楽しそう。大人からあとお子さんまで誰でも叩けるので、子供がすごい。みんな子供たちをもうやらせてみんな叩いてくれますね。
Et pour terminer, les deux membres de Kaji vont montrer tout ce dont ils sont capables. 曲名は、僕たちがオリジナルで作った「初体験」というタイトルをつけたんですけどね。なんてことなの。そっちじゃないですよ。そっちじゃないです。そっちじゃないです。どっちの話ですか？ Ouvrez grand vos oreilles et profitez.また叩くと全然迫力が増しますね。本当に集中力をすごい要する曲です。私たちこれ初体験でした。そういうことなんです。そういうことなんです。分かってますね。なるほど。これぞ面白い日本人じゃないですか。すみませんね。私冒頭でなんか変顔して面白い日本人とか言ってかましちゃったんですけど、全然面白くないわ。本当の意味の面白い日本人ってこういうことですね。これが本物です皆さん。それ言いました。はい。Les membres de Kaji, qui aiment utiliser de la vaisselle pour faire de la musique, ont bien mérité leur titre de japonais atypique.